السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نحاولوا نخدموا الكور ديال سويت نيميريك. Donc suite numérique cours est très important, donc خاصنا نضبطوه. Bien sûr les étudiants كيلقاو مشاكل في الكور بالضبط. Pourquoi يعني ما كيلقاوش يعني لا ريغل اللي غيخدموا، دونك هذيك القاعده اللي غادي يخدموا، دونك عندنا يعني بزاف ديال لي ريغل لي بروبوز ديال تيوري، دونك خاصنا نضبطوهم. باش نضبطوهم غنديرو ديمونستراسيون ديالهم بيان سور، باش يعني تفهموهم تستوعبوهم وتقدروا تعاملوا او تقدروا تخدموا بهم وتتعاملوا مع اي اكزرسيس. تري بيان. دونك نبداو على بركه الله. دونك بروميير بارتي غنشوفوا جينيراليتي، دونك غنشوفوا غير ديفينيسيون. دونك سوا ان appartient quoi à n, une suite réelle on pose Sn égale à la somme k égale à 0 jusqu'à n de uk. Ok, donc il y a la somme, nos notations, donc il y a u0 plus u1 plus u2 plus u3 etc. plus un. Très bien. Donc on a ça n plus 1 n plus 1 terme. Pourquoi n moins 0 plus 1. Donc n moins 0 plus 1 égale à n plus 1. Très bien, plus 1. Donc ça, très facile. Donc ça, Sn, donc il y a une somme d'une suite réelle. Très bien. La limite de Sn est appelée série de termes général de n. C'est la limite. Le Sn, quand n tend vers plus l'infini, L, ok? L, on appelle série de termes général de n. Alors la limite, on appelle série de termes général de n. Très bien. Donc Sn, n appartient à n, est appelée suite de somme partielle de la série. Il y a une somme partielle de la série. Très bien. Donc somme partielle, il y a une série, donc c'est la limite. Donc oui, mais c'est la limite, c'est une somme partielle Sn. Ça. Très bien. Une série de termes général En est notée la somme En ou la somme n supérieure ou égale à 0 de n. Très bien. Donc, la notation est presque série de termes général En. Donc, notez ça. La somme En ou la somme n supérieure ou égale à 0 de n. Très bien. Notation très facile. Bien. Donc, on a un exemple facile. Donc, par exemple, En égale, par exemple, 1 divisé par n plus 1. Donc Sn, ok, c'est oui. Donc c'est oui la somme quand i dans i ou le k égale à 0 à n de 1 divisé par n plus 1. Ça y est. Donc il y a donc il y a 1 sur 2 ou 1 sur 1, il y a 1. Ok, donc on a n 0. Ok, donc on a ordre de k ici n. Très bien. K égale à 0, donc 1 sur 1, il y a 1. Plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4. plus jusqu'à plus 1 sur n plus 1. في هاد الحالة كيف ما كتشوفوا يعني شوية تري ديفيسيل تكالكيلي لا ليميت، باسكو إلا قلت لك دابا لا ليميت كون n tend vers plus l'infini de Sn، شنو غتقول لي؟ غتقول لي دونك صا تقول لي هي 1 sur n، دونك 1 sur n plus 1 tend vers quoi؟ tend vers 0، دونك إيكال نو. بوكوا؟ دونك حنا معرفناش شنو صا entre les deux ما عرفناش شنو كاين. اوكي دونك عندنا 1 sur 5 1 sur 6، ولكن شحال من تيرم ما عرفناش. اوكي دونك في الحاله كنسول واحد لي ريكل. دونك باش تفهموني، دونك هاد الشابيتر بدا تقريبا بحال لانتيغرال جينيراليتي. شنو الفرق؟ هنا عندنا كنقولوا على سويت، يعني سويت ني با دي فونكسيون او دي زابليكاسيون كونتيني. يعني فاش كنقول ابليكاسيون ني با كونتيني يعني متقطعة. تري بيان. يعني كتكتب عليها تكون سويت، كونو يعني ليماج دي بوان. علاش؟ حيت لابليكاسيون I définie de n vers R
n associé à en. Très bien, هذه switch mais fonction une fonction continue définie de domaine de définition en ça inclus dans R de R vers R. Donc x associé à f de x. هذه مزيان bien. Donc حيت الآن الأمر واضح. لاحظوا معايا يعني فاش كنا كنحسبوا l'intégral généralisée par exemple l'intégral de f de x d de x, ok, par exemple a plus l'infini, ok, ou là qui s'appelle aussi limite quand t tend vers plus l'infini de l'intégrale a t f de x de dx. Ça t, ok, très bien. يعني كنكالكيليو لا ليميت باغ اكزومبل عندنا تي باغ اكزومبل سا ولا اف باردون. دونك سي باغ اكزومبل ا سا باغ اكزومبل سا سي ليميت دو اف دو اكس ايكال ا زيرو كون اكس تون فير بليس لانفيني نقدروا نقولوا ان ممكن نلقاو الانتيغرال جينيراليتي مي ان فوا نلقاو ديفيرون زيرو توجور ديريكت غادي نقولوا امبليك l'intégral généralisé n'existe pas. Voilà, l'intégral de f de x, l'intégral généralisé de f de x n'existe pas. Par exemple, ça. F tend vers, par exemple, L. Tend vers L, la limite L. Égale à L différent 0. Donc, il faut que tu fasses x tend vers x infini, toujours la fonction tend vers L. Donc, on va prendre l'espace. Donc, c'est l'intégral. هو هاد لي سيرفاس، اوكي، يعني هاد لي سيرفاس كاملاش بقا غادي. دونك هاد لي سيرفاس مكنولوش بوركوا حيت لا ليميت طون فيغ كوا طون فيغ ال ديفيرون زيرو. تري بيان. دونك انا هادشي غير باش نوضح لكم يعني واحد الحاجه اخرى. تري بيان. دونك لاحظوا معايا خدينا باغ اكزومبل سويت. Donc, par exemple, ça est 0, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Par exemple, on prend. Là, tu vois les suites constantes. Yani, tous les termes, il faut choisir. On va admettre la limite, par exemple, L. Très bien. Donc, la limite, comme n tend vers plus l'infini de n. On va par exemple L différent 0. Donc, c'est Sn. Sn est la somme de I ou la K égale à 0 jusqu'à N de I N. Donc, limite de Sn quand n tend vers plus l'infini égale à la limite de la somme n tend vers plus l'infini de I varie à 0 à n de n. Donc, or, la limite de n différent 0, alors il y a le terme ça, on va dire que c'est pas محلولين. Pourquoi? Parce que n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini. Donc, يعني ما غاديش نحدوها. Ok? Donc, les termes, ça toujours غادي نلقاو عندنا واحد الفالور différent 0. يعني toujours غادي نلقاو la valeur dans la somme de limite à la série toujours radicale tend vers l'infini. Très bien. La valeur valeur qui est la valeur ou la valeur qui est différent 0. Donc toujours que pas qui z tend vers l'infini. Très bien. Donc nous avons remarque. Donc deuxième remarque, si la limite ou la série est diverse, donc, une fois la limite existe deux limites différentes, l'os de L et L' différentes, donc la limite n'existe pas. Alors la limite égale à l'infini.
يجوا مولا ندير